Dalaygon ang Ginoo nining matahong nga adlaw mga kaigsunan. Yan usab ang inyuhang igsuon. Pastor Dalian magpadayon na usab sa pagligon sa usag-usa nato mga kaigsunan. Igsoon, kumusta ka? Hinaot kung naka sa imong trabaho karon, hinaot tagaan nimo panahon ang pagpatalingog sa pulo sa Ginoo. Kung naman ka sa sitwasyon karon nga nagakinahanglan ka og samuan nga motambag nimo, nagakinahanglan ka mga kaigsuonan nga o kasumbungan kay naka sa sitwasyon nga lisod kaayo mga kaigsuonan, hinaot tagaan nimo ni og panahon para ni sa imong igsoon o para kanatong tanan, padayon kita sa pag dinasigay. Kung nagabiyahe man o unsa ang sitwasyon nga makakita kanini nga video igsoon, hinaot makatabang kanimo igsoon aron nga makapadayon kita sa ato ang pagkinabuhi. Alang usab sa mga makakita nini wala pa ni adtong nagapangalagad sa Ginoo mga kaigsuonan, usa kini kapag pahinumdom usab nga kinahanglan usab nato nga masinati ang Ginoo sa atong matag usa ka kinabuhi. Miabot ba sa punto igsuon nga nakaingon ka dili na nimo kaya? Kaingon ba ka nga last na ni? O kung mahitabo pa ni, wala ko kabalo unsa posible pag yung mahitabo. Kabalo ko dili lang ako, dili lang ikaw ug daghan pa mga kaigsuonan. Daghan pang mga tao karon nagatubang og mas pait pang sitwasyon. Hinaot igsuon sa mubong panahon makadasig kini nga nakanimo. Hinaot ato ang tagaan og panahon mga kaigsuonan. Atong kuhaon karon gikan sa book nga libro or Book of James chapter 1 verse 12 mga kaigsuonan. Actually, this chapter 27 verses ni siya mga kaigsuonan, apan ang ato ang basahon lang o ato ang i-recite karon is ang verse 12. Ningon siya didto, "Blessed is the man who perseveres under trial because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him." Bago ko mapadayon ngadto sa unahan mga kaigsuonan, ang Book of James gisulat kini mga kaigsuonan alang ni adtong mga Kristohanon sa mga katawhan nga naa sa Jerusalem mga kaigsuonan, alang sa ilang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Nining panahon ng mga kaigsuonan, nag-atubang sila sa grabing pagsulay. Sa intro pa lang sa verse mga kaigsuonan, yun siya, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations. Makita nimo mga kaigsuonan nga grabe usab ang ilang pagsulay nga giatubang. Kapanin nimo nga higayon, tagaan nimo panahon ang atong pagatun-an nagauluhan, patiently endure. Dunay pangutana mga kaigsuonan, ngano kaha nga ginasulayan ta sa Ginoo? Muna siya mga kaigsuonan ang panatong tunod. Why does God test and try us? Nganong ginasulayan man ta sa Ginoo mga kaigsuonan? Adunay mga pipila ka rason magpahinumdom ka nato karon mga igsoon, hinaot makatabang kini nga sa matag usa ka nato. Unang-una mga kaigsuonan, pressure produces enlargement. O ang kalisod naghimo kanato nga mas mosalig pa sa Ginoo mga kaigsuonan. Kung imong lantawon ang Book of James, ang sulat mga kaigsuonan, kining sulata para sa mga katawhan ngadto sa Jerusalem nga mahimong madasig sila sa ilang pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsuonan. Kung ana ka sa sitwasyon karon nga pamati nimo mga kaigsuonan, dili na nimo kaya, sultihan ti kaigsuon, naapay mas pait og kahimtang nimo. Naway mas pait og kahimtang nako, siguro nagatubang ka karon sa sitwasyon nga pamati nimo sa imong kaugalingon, walay lain nga makasabot nimo. Pero igsoon, hinaot dili ka masubo. Ang Ginoo nasayod sa tanang paghitabo sa atong kinabuhi. Hinaot dili ta mabalaka, dili ta maguol atong isumbong adto kaniya kay tabangan ta niya igsoon. Bisan nakita na to, wala na gyud laing pamaagi, pero nagtuo ta mga kaigsuonan, God will make a way. Padayon lang, pailob lang mga kaigsuonan. Kay nagtuo ta mga kaigsuonan, maangko na to ang kadaugan, luyos sa mga pagantos. Padayon ta mga igsuon, tunay usa ka preacher, gipangutana siya mga kaigsuonan. Siya was asked by a young preacher. Gipangutana usab siya sa usa ka magwawali mga kaigsuonan. What is the initial evidence that you are filled with the Spirit and called to the ministry? Kung imong paminawon mga kaigsuonan ang ihang tubag, with barely a moment's hesitation he replied, trouble. Tungod daw sa kagubot, kaguliyang mga kaigsuonan, gitawag siya sa Ginoo.
nabay parte karon mga kaigsunan sa atong kinabuhi nga bago ka nahimong Kristohanon, ginatugutan sa Ginoong pait nga sitwasyon, lisod nga sitwasyon sa imong kinabuhi, aron nga ikapadala sa Dios ang iyahang mga servant para mas mahimong makakonek ang Ginoo sa imong sitwasyon. Tinuod mga kaigsunan sa ako usab nga kinabuhi, in the year 2007 mga kaigsunan, I accepted Christ as my personal Savior. But bago na nahitabo mga kaigsunan, namatay ang akong igsuong babae. So dili siya sayon mga kaigsunan, but dunay mga pait nga sitwasyon nga lisod nato masabtan niini mo nga higayon o pwede ni atong higayon ang mga kaigsunan apan dunay nindot ang tuyo, ang dunay katuyuan ang Ginoo mga kaigsunan. Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan, hangtod karon almost 20 years na ta mga kaigsunan gikan sa pagtawag nato sa Ginoo. Salamat kay nagapadayon kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsunan. Sa una mubaktas ta o muhike ta mga kaigsunan og more than 10 kilometers para lang sa pag-share sa pulong sa Ginoo. I was 16 years old that time mga kaigsunan. But salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo ug nagamit siya mga instrumento para magapadayon ta mga kaigsunan sa atong pagpangalagad. Kaduhang rason mga kaigsunan, trials probe and humble us. So pinaagi sa pagsulay mga kaigsunan, nagpamatuod o nagpaubos na to. Sa dihang mag-atubang ta sa mga pagsulay mga kaigsunan, masikinahanglan na to ang Ginoo. Makabati ta mga kaigsunan nga, Lord, help me. Makaingon ta nga wag tay mahimo kung wala ang tabang sa Ginoo. Hinaot pinaagi sa tanang mga kalisod nga atong gitubang karon, kabalo ko igsoon kaya nimo na. Kung ikaw lang isa tinuod nga di na to kaya, pero hinaot sa liga na to ang Ginoo. Ang Ginoo tabangan ta niya og makaagi kita mga kaigsunan sa kalisod nga atong gitubang. Sama sa mga Israelita mga kaigsunan sa kaniadtong panahon. Sa diha nga gigukod sila sa mga Ehiptohanon mga kaigsunan, wala na laing kung muagi sila aning rutaha mga kaigsunan, posible maapsan sila. Wala na laing pinakaduol kung dili kini na lang dagat mga kaigsunan ilang pagagian. Tinuod bisan wala na dalan nga makita na to, mati na to lisod na kayo. Pero tuuhan na to mga kaigsunan nga sama usab sa mga Israelita, reskyhon usab ta sa Ginoo, tabangan usab ta sa Ginoo, padadaan tag Moises sa kinabuhi, Moses sa kinabuhi mga kaigsunan para ilid ta, para makaabot ta sa Kanaan, para maabot ta sa atong destinasyon. Dool sa katapusan mga kaigsunan, pinaagi day sa pagsulay, suffering can increase God's power in us. Pinaagi sa mga pagsulay mga kaigsunan, makita ang gahom ni Lord nga nagalihok sa atong ginabuhi. Hinaut dili lang ta mo give up mga kaigsunan. Padayon igsuon. Bisan unsa kalisod ang imong sitwasyon karon, padayon. Kinagtuo ta mga kaigsunan, what we suffer now is nothing compared to the glory that will reveal in us later. Alang usab kanato mga kaigsunan nga mga magtotoo o niadtong wala pa nagapangalagad sa Ginoo mga kaigsunan, hinaot nakapahinumdum kanato sa mubong panahon. Tinuod gyud nga gikinahanglan nato ang Ginoo. Daghan ang mga panghitabo karon, mga linog, bagyo, unsa pa mga kaigsunan nga mga kalamidad. Wala kita nasayod kanos amo balik ang Ginoo. Pwede mga kaigsunan nga sinugdanan pa lang ni o wala ta nasayod mga kaigsunan na ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga walay nasayod, walay bisan usa. Ug dili gusto ang Ginoo igsuon nga dunay usa nga malaglag, kun dili ang tanan makakabot sa paghinulsol ug aron mga kaigsunan makadawat sa ganti o purong-purong sa kinabuhi. Hinaot padayon kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kaliwala sa mga pagsulay mga kaigsunan. Salamat usab ta sa atong gitun-an karon sa Book of James mga kaigsunan nga pinaagi niini, ipahinumduman kita mga kaigsunan nga isipon nato. Ingon pa gyud ang verse 2 mga kaigsunan to 4, ingon pa gyud, consider it pure joy my brothers whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Kung makita nato mga kaigsunan, grabe gyud. To hinaot, bisan unsa kapait ang sitwasyon nimo karon, isipa mga kaigsunan, bulahan ang taong nagatubang. Bulahan ang tawo nga magalahutay taliwala sa bisan unsa nga pait nga pagsulay nagabot sa atong kinabuhi. Niya na usab ang inyong igsuon, kasudalian, padayon nga magaingon mga kaigsuonan, padayon kita magatuon sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo mo'y kalanon sa atong kalag. Dalaygon ang Dios at sa tanang panahon.